explain an article journal enti- entitled Mainstreaming Moderation in Preventing or Countering Violent Extremism (P or CVA) in pesantren in Central Java. Moderasi pengarusutamaan dalam mencegah atau melawan ekstremisme kekerasan pesantren di Jawa Tengah. As religious violent extremism (RVA) is now building. Seiring dengan meningkatnya ekstremisme kekerasan agama, government authorities and also civil society organizations (CSO) are trying to seek various approaches from soft to hard measures to eradicate and discredit religious violent extremism at many levels of society. Pemerintah, pihak berwenang, dan juga organisasi masyarakat sipil berupaya mencari berbagai pendekatan mulai dari upaya lunak hingga keras untuk memberantas dan mengurangi ekstremisme kekerasan beragama di berbagai lapisan masyarakat. CAS formed as a study center at UIN Sunan Kalijaga has quite long been active in preventing or countering violent extremism (P or CVA) throughout its delicate. Sebagai pusat studi di UIN Sunan Kalijaga telah cukup lama berkiprah dalam pencegahan atau penanggulangan ekstremisme kekerasan PCVA melalui upaya-upaya halusnya. Methods Mainstreaming moderation in some pesantren in Yogyakarta and Surakarta, Indonesia. Metodenya yaitu pengarusutamaan, moderasi, penanggulangan ekstremisme kekerasan melalui upaya-upaya halusnya. This paper will display the method, strategies, and responses of the program that have been carried out by the university's Based Research Center. Tulisan ini akan menampilkan metode, strategi, dan respon dari program-program yang telah dilakukan oleh pusat penelitian berbasis universitas tersebut. Introduction. Pendahuluan. By default, in fact, a pesantren is a natural educational entity. Indonesia history proves that they have had a very significant role in educating both religious and secular study. Pada hakikatnya, pesantren merupakan entitas pendidikan yang netral. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa mereka mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mendidik siswa baik agama maupun sekuler. Consistent with the path of re-Islamization and the rebirth of Indonesia Muslim. Pesantren are growing as an alternative institution for moral educational. Sejalan dengan laju re-Islamisasi dan kelahiran kembali umat Islam di Indonesia, pesantren juga berkembang pusat sebagai lembaga alternatif pendidikan moral. However, certain pesantrens are indicated as having a connection with various cases of violent extremism in the country. Namun, pesantren terlalu terindikasi memiliki keterkaitan dengan berbagai kasus ekstremisme kekerasan di tanah air. Some pesantren, famously known as the Wuruki Network, are among the most vulnerable institutions to use means of spreading a conservative and radical worldview. ICG Report 2002. Beberapa pesantren yang terkenal sebagai jaringan Wuruki merupakan salah satu lembaga yang paling rentan untuk digunakan sebagai sarana menyebarkan pandangan dunia yang konservatif dan radikal.
IJG Report 2002. Some act of violent extremism in Indonesia, such as the first and second Bali bombings 2002 and 2005. Beberapa aksi ekstremisme kekerasan di Indonesia seperti bom Bali pertama dan kedua pada tahun 2002 dan 2005 involved pesantren graduate and the conservative religious and radical worldview of the Muruki pesantren has widely spread in some regions of Surakarta and Yogyakarta, melibatkan lulusan pesantren dan pandangan agama yang konservatif dan radikal dari pesantren Muruki telah menyebar luas di beberapa wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Discussion: The spread of religious violent extremism, penyebaran ekstremisme kekerasan agama. In the last 2 decades, religious violent extremism (RVA) has been a focal point of both scholar observers and the media. Dalam 2 dekade terakhir, ekstremisme kekerasan beragama telah menjadi pusat perhatian para sarjana, pengamat, dan media dunia. The 9 November tragedy of the World Trade Center (WTC) attack was not the ultimate terrorism, but was evoked by and inspired the rise of RVA in other countries. Tragedi 9 November pada serangan World Trade Center bukanlah terorisme yang paling utama, namun dipicu dan menginspirasi kebangkitan RVA di negara-negara lain. The rise of Al-Qaeda network in many parts of the world was followed by the upsurge of Islamic State ISIS in Iraq, Syria, that boosted the ideology of ultra-conservatism and violent action over almost the entire world. Maraknya jaringan Al-Qaeda di berbagai belahan dunia disusul dengan maraknya ISIS di Irak, Suriah yang mendongkrak ideologi ultra-konservatisme dan aksi kekerasan hampir di seluruh dunia. The Investigative Project on Terrorism or IPT assert that radical Islam has increased significantly around the globe in the last 2 decades. Proyek investigasi terorisme menegaskan bahwa Islam radikal telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia dalam 2 dekade terakhir. Dalam 2 dekade terakhir ini, ekstremisme agama kekerasan telah menjadi titik fokus para sarjana dunia dan media. Tragedi 9 November di World Trade Center bukanlah terorisme yang paling utama, namun merupakan sebuah aksi yang disengaja oleh menginspirasi kebangkitan RVA di negara-negara lain. Munculnya jaring Al-Qaeda di berbagai belahan dunia pun diikuti dengan bangkitnya kelompok negara Islam di Second discussion: Moderation as the approach to prevent or counter violent extremism (P or CVE). Moderasi sebagai pendekatan mencegah atau melawan ekstremisme kekerasan. Many cases of VA in Indonesia have caused the government, policy makers, and civil society organizations to be actively engaged in countering its dangerous threat. Banyaknya kasus VA di Indonesia menyebabkan pemerintah, pengambilan kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil harus terlibat aktif dalam melawan ancaman berbahaya tersebut. The more people are exposed to the threat, the more different kind of approaches and treatments should be developed. Semakin banyak orang yang terkena ancaman ini, semakin banyak jenis pendekatan dan pengobatan yang harus dikembangkan. In general, there are 2 types of approaches toward VA:
specifically hard and soft measures. Secara umum, ada dua jenis pendekatan terhadap VE, yaitu pendekatan keras dan lunak. While hard measures are mostly employed by the state's authorities as the quick response to violent action, soft measures are used mostly by GZO as preventive action geared toward the most vulnerable group in society. Meskipun tindakan keras sebagian besar dilakukan oleh aparat negara sebagai respon cepat terhadap tindakan kekerasan, tindakan lunak sebagian besar digunakan oleh OMS sebagai tindakan pencegahan yang ditujukan pada kelompok paling rentan di masyarakat. Banyak kasus VE di Indonesia yang menyebabkan pemerintah, pengambilan kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam melawan bahayanya ancaman. Semakin banyak orang yang terkena ancaman, semakin besar pula resikonya yang lebih banyak jenis pendekatan dan perawatan yang berbeda dikembangkan. Secara umum, ada dua jenis pendekatan menuju VE, khususnya tindakan keras dan lunak. Sedangkan tindakan keras lebih banyak dilakukan oleh aparatur negara, respon cepat terhadap tindakan kekerasan, tindakan lunak digunakan sebagian besar dilakukan oleh OMS sebagai conclusion. Kesimpulan, in general, radical groups tend to be Conclusion. Kesimpulan, in general, radical groups tend to be exclusive. Secara umum, kelompok radikal cenderung bersifat eksklusif. They hold their understanding as the threat and regard others opposing their opinion as the enemy of the truth. Mereka menganggap pemahamannya sebagai kebenaran dan menganggap orang lain yang menentang pendapatnya sebagai musuh kebenaran. This attitude sees things in the binary opposition and considers collision between their point of view with that of another as something normal, not even excluding when the confrontation goes beyond the discourse level but into open conflict. Sikap ini melihat segala sesuatu dalam oposisi binar dan menganggap benturan antara sudut pandang mereka dengan sudut pandang lain sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan tidak terkecuali ketika konfrontasi tersebut melampaui tataran wacana, melainkan menjadi konflik terbuka. Such a conflict will be considered jihad nahi munkar, fighting bad and evil. Konflik yang demikian akan dianggap jihad nahi munkar atau melawan keburukan dan keburukan. For this reason, radical groups often take violent ways in their search for a social solution. Oleh karena itu, kelompok radikal kerap mengambil cara kekerasan dalam mencari solusi sosial. The problem is even worse due to the fact. Masalahnya menjadi lebih buruk karena fakta itu. Yang pertama, first, radicalism has become a speculative solution and alternative to solve problems of the radical groups. Yang pertama, radikalisme menjadi solusi spekulatif dan alternatif penyelesaian permasalahan kelompok radikal. Second, though some Muslim groups tend to respond to issue regarded by the news media as undermining Muslim talk with demonstration and violence. It seems that violence